ସୁରାପାଙ୍ଗାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଚୋରି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁରାପାଙ୍ଗାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଘର କରି ରହୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଘରେ ଚାବି ପକାଇ କୌଣସି ଘରୋଇ କାମରେ ମହାସିଙ୍ଗି ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ରହି ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରର ପଛପଟୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ସହିତ ଗଡରେଜ ଖୋଲା ରହିଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ତନଖି କରି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନଗଦ 17,000 ଟଙ୍କା, 5 ତୋଲା ସୁନାହାର ଓ ରୂପା ପାଉଁଜି 10 ତୋଲାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପୋଲିସକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଖବର ଦେବା ପରେ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଦଳ ବଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ अशोक कुमार हांसदा थाना केस नंबर 92/25 भारतीय न्याय संहिता धारा 305A 331(3) रे मामला रुजु करी फुलबाणी को ड्रग स्क्वाड और फिंगर प्रिंट दल सहायता तनाघना आरंभ करिसेंती। खूब शीघ्र चोर को धरा जियो बोली थाना अधिकारी प्रकाश करिसेंती। कुमार साहू सुरापांगा केनुआगा कंधमाल रु कहूची जे मोर घर बासभवन रु 30 तारीख 30/5/2025 सकाल 10टारे मोर मिसेस को धरी मु महासिंगी गली। महासिंगी मो ससुर घर जाइली छाड़ापी सेठू आसिया भितर मोर घंटे होगला। घंटे भितर घर आसी देखा बाहर मोर ताला पड़ी जमी ताला थिला सेमती कि पछपटू से चोर किए पशि से कपाट को ताड़ी ता घर भितर पशि मो गोदरेज भांगी गोदरेज भितर मोर 5 भरी सुना आउ 10 तोलार रूपार पाउटी पाउची ये सब नहीं आ दुकान पेढ़ी प्राय 17,000 खंडे टंका नहीं पुलिस इनफॉरमेशन मु करी कहया पर से माने एके त्रिपाठी आसी तार तदंत कले। यार पुलिस कुकुर भी आसला से दिन ता बासी दिन 31 तारीख दिन फिंगर प्रिंट वाला भी आसी से माने तार तदंत कर नहीं। सार भी कहते आम यार जमी देले तुमको सहयोग करू तुम्हें डरवा दरकार नहीं सब निश्चय चोर धरा पड़। स्टेट करेस्पोंडेंट भागीरथी नाथ का रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।